हेलो साଙ୍ଗମାନେ स्वागत करुच्ची आम चैनल को स्टूडेंट लर्निंग ओडिया को। आज आम डिस्कसन करवा आपण मानकर बोर्ड परीक्षा पाई इम्पोर्टेंट थिबा एमसीक्यू गुड़िक को चैप्टर ना ज्योग्राफी पढ़ा माइन रिसोर्सेस जो मिनरल्स रिसोर्सेस खनिज संबल पढ़ा यहाँ आपण मान यहाँ इम्पोर्टान्स रहा बोर्ड परीक्षा कारण आपण मान हाथ में मात्र 2 मास रहा। ये 2 मास भितर कौन पड़ा ना सब चैप्टर सारिबार अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया अच्छी से आपण प्रैक्टिस ए सेशन गुड़िक आनी दूसरी आ पूर्वर ज्योग्राफी अनेक चैप्टर हिस्ट्री अनेक चैप्टर लाइफ साइंस सबू सब्जेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन सबू छड़ा जापन चैनल को विजिट करके देखिपारे और चैनल को कौन करदे सब्सक्राइब करदे और वीडियो को गोटे लाइक करदे। बुझिपारे चलो देखा क्योंकि कठिनतम खनिज पदार्थ कठिनतम खनिज विषय पचार आमर किए यहाँ आमर हो हीरा हम कठिनतम हेल्ले कौटा हम हीरा हम। बुझिपारे तापर क्वेश्चन कहला निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी अधातव खनिज अटे ना आंसर हूँ अभ्र हम आंसर हूँ कौन अभ्र। तापर कहला कठिनतम खनिजर नाम कौन भितर कठिनतम खनिजर नाम कौन एने डिस्कसन करते सी हूँ कौन हीरा हम। बुझिपारे तापर क्वेश्चन कहूँ निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी एक लोह मिश्रित खनिज और सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर क मांगानिज अटे। मांगानिज हूँ गोटे मिश्रित खनिज क्या कहवा किसी खनिज पदार्थ गुड़िक मिसिकी थी जपर लुहा मिसिकी मिश्रित खनिज है। बुझा तापर 5 नंबर कहला धातव युग मध्य क्यों युगटी सर्वप्रथम थिला यार 5 नंबर आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ख ताम्र युग थिला। चूना पत्थर केतोटी खनिज तैयारी अटे यहाँ हूँ गोटे खनिज तैयारी अटे गोटे खनिज 6 नंबर देखिए आंसर 6 नंबर आंसर हूँ गोटे खनिज। तो 7 नंबर को जीवा कहूँ क्यों खनिज दांत सफा करिबारे साहाय्य करे। 7 नंबर आंसर घ एल्युमिनियम ऑक्साइड। 8 नंबर कहला मार्बल क्यों प्रकार शिला मार्बल क्यों प्रकार रूपांतरित शिला अटे मार्बल हूँ रूपांतरित शिला। 9 नंबर को जीवा क्यों खनिज भारत सबुठ बड़ लुहा पत्थर गच्छित अच्छी चिड़िया खनि। तार क्वेश्चन कहला भारतर सर्वाधिक बक्साइट उत्पादनकारी राज्य हूँ सी हूँ आम ओडिशा है। क्यों मसीहारे नूतन खनिज आईन प्रणयन होता ना 11 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ग 2019 मसीह होता। बुझे 12 नंबर कहला निम्नलिखित मध्य क्योंटी टूथपेस्ट रंगा धोबला करें। 12 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ग हम कौन इलम नाइट। तापर सर्वाधिक चूनापथर क्यों राज्य उत्पादित होता है 3 नंबर आंसर कहले ऑप्शन नंबर ख राजस्थान होता है। निम्नलिखित मध्य क्योंटी भिन्न अटे ना 14 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ग तीन भिन्न अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथी 16 नंबर आंसर कहूँ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯାଇଛି? ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଦେଖିବା 2000 ହେଲା, 2000 ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଫଳରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ ଜିପ୍ସମ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଜିପ୍ସମ୍ ହେଇଯିବ। 18 ନମ୍ବର କହିଲା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? 24%। ତାପରେ କହୁଛି ଇସ୍ପାତ ତିଆରି ପାଇଁ ଲୁହା ସହିତ ମିଶା ଯାଉଥିବା ଧାତୁଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଟେ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଚମକ ବଢ଼ାଇଥାଏ? ସେ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର କ ଅଭ୍ର ଚମକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ନଦୀ ସଜ୍ଜା ଓ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଖଣିଜଟି କ'ଣ? ନା 21 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 21 ନମ୍ବର କ ସୁନା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ସୁନା ହବ। 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ଅଟେ? 22 ନମ୍ବର ଗ ହବରେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋବାଲ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଇଛି ଆନ୍ସର କୋବାଲ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କେଉଁ ଅଧାତବ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହବ ଅଭ୍ରକୁ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ? ସେ ହେଉଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ଦେଶର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ଯିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହ ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଯଦି ଆମେ 25 ନମ୍ବର ଯିବା 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ସକାଶେ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଓ ନଦୀ ସଜ୍ଜାରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେଉଁ ନିକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନିକ୍ଷେପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 26 ନମ୍ବର ଗ ଲାସର ନିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କୀଟନାଶକ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? 27 ନମ୍ବର ଗ ହବ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? 28 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶିଳାରୁ ଚୁନାପଥର ମିଳିଥାଏ? 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରୁ। ଆଗ୍ନେୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାର ଫାଟରେ ଖଣିଜର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା 29 ନମ୍ବର ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଧାତୁ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଅଟେ? 30 ନମ୍ବର କ ପ୍ଲାଟିନମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।